Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the for today English speaking practice series. English speaking practice series में आपका खैर मकदम है. ये सीरीज 40 दिनों पर मुश्तमिल है and today is day 30. The topic is talking about motivation. हम मोटिवेशन के ताल्लुक से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि इंसान दूसरे इंसान को किस तरह किसी काम पर उभारता है, एक चीज किसी इंसान को किसी काम पर कैसे उभारता है, उसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करते हैं और उसका क्या रोल होता है इंसान की जिंदगी में, उसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखें, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें. जैसा कि आपको मालूम है कि हर वीडियो में 4 सेक्शन होते हैं: पावर वर्ड, सेंटेंस ड्रिल्स, टॉपिक टॉक और चौथा होता है चैलेंज टाइम, जिसमें दिए गए मौजू पर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करना होती है. जैसा कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, अगर वो वीडियो आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, जाकर के जरूर देख ले. लेट्स मूव टू द सेक्शन 1, पावर वर्ड्स, वोकैबुलरी प्रैक्टिस. कुछ अच्छे अल्फाज इसी मौजू के तहत, इसी उन्वान के तहत जो कसीरुल इस्तेमाल भी है, इनको ज़रा जहन में बिठाइए, यूज़ कीजिए अपने गुफ्तगू में. मेरे साथ साथ दोहराइए. ड्राइव, ड्राइव अंदरूनी जज्बा, पर्पस मकसद. इनर पुश, इनर पुश अंदर से धक्का देने वाली ताकत. मोमेंटम, मोमेंटम रफ्तार, तसलसल. विजन, विजन वाज़ेह तसव्वुर. मेंटल फ्यूल, मेंटल फ्यूल जहनी ईंधन. कमिटमेंट ड्रिवन, कमिटमेंट ड्रिवन वाबस्तगी से जुड़ा हुआ. रिजिलियंस माइंडसेट, रिजिलियंस माइंडसेट मुश्किल बर्दाश्त करने वाली सोच. सेल्फ रिमाइंडर, सेल्फ रिमाइंडर खुद को याद दहानी. प्रोग्रेस ओरिएंटेड, प्रोग्रेस ओरिएंटेड तरक्की पर मरकूज. सेल्फ इंकरेजमेंट, सेल्फ इंकरेजमेंट खुद हौसला अफजाई. डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन पुख्ता आज़म. तो ये बहुत ही अच्छे अल्फाज है, इनको आप जहन में बिठाइए, अपनी गुफ्तगू में इनको यूज़ भी कीजिए. लेट्स मूव टू द सेक्शन 2, सेंटेंस ड्रिल्स. रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले कुछ जुमले अच्छे मेरे साथ साथ मश्क कीजिए इनकी. मोटिवेशन गिव्स डायरेक्शन टू माय एक्शन, मोटिवेशन गिव्स डायरेक्शन टू माय एक्शंस. हौसला अफजाई मेरे अमाल को सिंक देती है. माय इनर ड्राइव pushes me to keep moving forward, my inner drive pushes me to keep moving forward. मेरा अंदरूनी जज्बा मुझे आगे बढ़ते रहने पर मजबूर करता है. Purpose makes hard work meaningful, purpose makes hard work meaningful. मकसद मेहनत को माना देता है. डिटर्मिनेशन यानी मकसद की वजह से काम जो है माना खेज हो जाता है. Determination helps me stay focused during tough times. Determination helps me stay focused during tough time. पुख्ताज मुश्किल वक्त में तवज्जो कायम रखता है. I use self encouragement when no one else supports me. I use self encouragement when no one else supports me. जब कोई साथ न दे तो मैं खुद को हौसला देता हूँ. Momentum builds when I take consistent actions. Momentum builds when I take consistent action. मुसलसल अमल से रफ्तार बनती है. I remind myself when I started. I remind myself when I started. मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मैंने आगाज क्यों किया था. I remind myself why I started. I remind myself why I started. मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं आगाज क्यों किया था. कमिटमेंट ड्रिवन एफर्ट ब्रिंग्स रियल प्रोग्रेस. कमिटमेंट ड्रिवन एफर्ट ब्रिंग्स रियल प्रोग्रेस. वाबस्तगी से की गई कोशिश हकीकी तरक्की लाती है. आई डू नॉट वेट फॉर मोटिवेशन, आई क्रिएट इट. आई डू नॉट वेट फॉर मोटिवेशन, आई क्रिएट इट. मैं हौसले का इंतज़ार नहीं करता, मैं उसे पैदा करता हूँ.
A strong mindset helps me stay resilient. A strong mindset helps me stay resilient. مضبوط ذہنیت مجھے ثابت قدم رکھتی ہے. Small wins keep my motivation alive. Small wins keep my motivation alive. چھوٹی کامیابیاں حوصلہ زندہ رکھتی ہے. Progress matters more than perfection. Progress matters more than perfection. کمال سے زیادہ ترقی اہم ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی اچھے اچھے سینٹنسز ہے. آپ ان میں سے کچھ یا ان تمام کو ذہن میں بٹھا کر کے ان کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں یوز کیجئے. بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. لیٹس موو ٹو دی سیکشن 3 ٹاپک ٹاک. ہاؤ موٹیویشن ڈرائیوز می. اور ایک پیراگراف بھی ہے جس کی ہم ریڈنگ کریں گے اسی عنوان کے تحت کہ کیسے موٹیویشن مجھے چلاتا ہے، یعنی کیسے موٹیویشن میری زندگی میں کارآمد ہوتا ہے یا کام کرتا ہے. تو یہ پیراگراف کی ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھیں گے. Motivation is the force that keeps me moving even when situations become difficult. I have learned that true motivation comes from having a clear purpose rather than waiting for inspiration. When I remind myself why my goals matter, my determination becomes stronger. Motivation acts like mental fuel that helps me push through tiredness and self-doubt. I focus on progress instead of perfection, which keeps my momentum alive. Even small achievements give me the confidence to continue. On days when motivation feels low, I rely on discipline and commitment-driven effort. A strong vision helps me stay aligned with my goal. Over time, I have realized that motivation grows when action comes first. This mindset helps me stay consistent and focused in my daily life. Motivation is the force that keeps me moving. حوصلہ افزائی وہ طاقت ہے جو مشکل حالات میں بھی مجھے آگے بڑھنے پر مجبور رکھتی ہے. I have learned that true motivation comes. میں نے یہ سیکھا ہے کہ اصل حوصلہ بیرونی ترغیب سے نہیں بلکہ واضح مقصد سے آتا ہے. When I remind myself why my goals matter, جب میں خود کو یاد دلاتا ہوں کہ میرے مقاصد کیوں اہم ہیں تو میرا عزم مضبوط ہو جاتا ہے. Motivation acts like mental fuel. حوصلہ افزائی ذہنی ایندھن کی طرح کام کرتی ہے جو تھکن اور خود پر شک سے لڑنے میں مدد دیتی ہے. I focus on progress instead. میں کمال کے بجائے ترقی پر توجہ دیتا ہوں جس سے میری رفتار برقرار رہتی ہے. Even small achievements, چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مجھے آگے بڑھنے کا اعتماد دیتی ہے. On days when motivation feels low, جب کسی دن حوصلہ کم ہو تو میں نظم و ضبط اور وابستگی سے کام لیتا ہوں. A strong vision helps me stay. واضح تصور مجھے اپنے مقصد کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے. Over time, I have realized. وقت کے ساتھ میں نے یہ سمجھا کہ حوصلہ عمل سے پیدا ہوتا ہے، انتظار سے نہیں. This mindset helps me. یہی سوچ مجھے روزمرہ زندگی میں مستقل اور مرکوز رکھتی ہے. تو ایک ہی ٹاپک کے تحت ہم نے تینوں سیکشنز دیکھے، ورڈز بھی دیکھے، سینٹنسز بھی دیکھے اور ایک پیراگراف بھی دیکھا. So now challenge time you have. It's your turn to speak freely for 1 or 2 minutes on the topic how motivation drives me in front of the mirror if you have. آپ کو بھی اسی ٹاپک پر گفتگو کرنا ہے ان تینوں سیکشنز کی روشنی میں. چاہے تو آپ 1 منٹ کیجئے، 2 منٹ کیجئے، 3 منٹ کیجئے، مگر ضرور گفتگو کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا. Excellent. You have completed day 30 of your 40-day English speaking challenge. آپ نے 30واں دن بھی مکمل کر دیا. اب ہمارے اس سلسلے کے فقط 10 ہی سبق باقی ہے. بنے رہیے
کیپ اسپیکنگ، کیپ پریکٹسنگ، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھا اور پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو اس پلے لسٹ پر کلک کریں. پچھلے اسباق کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، آپ تمام اسباق کو بھی مت کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور نئے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ. تب تک اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.